नमस्कार बंधुरा बांगालघुटिर रान्नाघर एंड व्लगे तोमादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी तोमादेर निये चले एसेछि उदयपुर बीचे। निउ दीघा थेके मात्र 1 किलोमीटर दूरे এই उदयपुर बीच अवस्थित। এটা হলো দীঘার একদম শেষ बीच। নিউ দীঘা থেকে টোটো বা অটো করে তোমরা উদয়পুর बीचे চলে আসতে পারো বা সি বিচের এক সাইড ধরে হাঁটতে হাঁটতেও উদয়পুর बीचे পৌঁছে যেতে পারবে তোমরা। उदयपुर बीचेर सामने मात्र 20 टाकार बिनिमय गाड़ी पार्किंग करार व्यवस्थाओ रयेछे। आमरा एखन उदयपुर बीचे चले एसेछि। चारिदिके रंगीन टेंट दिये साजानो थाके एई उदयपुर बीच। ताई दीघार अन्यान्य बीचेर थेके एई उदयपुर बीचटा देखते किन्तु एकदम आलादा लागे। एई रकम भावे साजानो थाकार फले एई उदयपुर बीच बांगालिर गोवा नामे एखाने परिचित। এই উদয়পুর बीचे এসে আমার যেটা সবথেকে ভালো লেগেছে সেটা হলো সমুদ্রের পাড়ে বাইক ভ্রমণ। 30 মিনিট মতো বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে তোমরা। আর এই জন্য এর ভাড়া নেওয়া হয় 100 টাকা। সত্যি সমুদ্রের পাড়ে বিচ ধরে এই বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা কিন্তু একদম অন্যরকম। सी बीच धरे बाइक निये जावार समय माझखाने तोमरा अनेक छोटो बड़ो लाल काकड़ाओ देखते पाबे। यदिओ दूर थेकेई तोमादेर एई काकड़ागुलो देखते हबे, कारण एई लाल काकड़ादेर काछे जावार संगे संगेई एरा गर्तेर भेतर निजेदेरके लुकिये नेय। ताई आमि एদের ठीकमतो क्यामेरा बंदिओ करते पारिनि। আবার তোমরা এখানে সমুদ্রের পাড়ে এরকম বড় বড় শামুক ঝিনুকের দেখাও পেতে পারো, যেটা দীঘার অন্য কোনো বিচে কিন্তু দেখা যায় না।